एटी भोजी आमर बसी जाइए देखो आउे ये आमर पूजा सरलानी ए गाय की खुआलु भोग तापर आम ए ठाकुर को टे पूजा करके भोग नागी देकी कलश यात्रा आरंभ हो गला माने कलश उजेक आसिले पिला 8 जन पिला खाया देवु तो चलते 8 जन पिला खाऊँ। जय जगन्नाथ सांग माने नमस्कार। तो आपण मैंने केमती अच्छा आशा कर भल थे खुशी थे। देखु आज तो आम सतोषी माने व्रत उद्यापन आज हो जाए आमे माने उद्यापन करूँ आज आउ 3 जाक बाहर की जाइए सब नुआ माने लुगापटा पिंधिकी जाऊँ देखो आम सहित आम खुशी भी जाऊँगी आउे माने आज कलसी यात्रा माने कलसी उजेबू आउ पोखरी जीव चलते ए देखिए आपण मानू आम ए बाहर पड़ू तो आउे जल्दी जल्दी आम ऋषि बाहर पड़े देखो सब बाहर गले अपा फूल नहीं जाऊँ आमर बाहर पड़ा आसीना गोसाई आज्ञा जो आमर चुली करदे खीरी बदल के आस बेलपत्र बेलपत्र था ठाकुर ये माँ को ओसारे पूरी खीरी एवं तरकारी आउ चना शाग लगी हुए आउ चना शाग भजापाई आमर अल्प था तो से तरकारी पकई बाछुचे ये देखो आम परिया कटाकुटी सब गोटे बोली तोर आई सब परिवा काटुछन आमे चालू ये आमर खीरी हो नना को बसई नाई भाईना आसीगले होरात्रे नमो नमः शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते मंत्र समुद्रं त्रयाचारं भगवतां जाचितश्च मया देवाय परिपूर्णः तदास्तम्यं देवतायाः। तो देखो ये आमर अपा जने माने माँ को दबार थिला सुनार टिकिली आउ से सुनार टिकिले भी देइछंती आउ सिंदूर घी ता भीतर गोले के आउ माँ को ठी सुनार टिकिली भाईना लगे दउछंती। आउ मुझे माने आम जो 11 जन ओषा करूँ पत्र बढ़ाई भोग माने गाय की खुआवाई आउ भोग बाढ़ी नहीं कि आउ बही पढ़ा आरंभ करनेबी आउ भाईना ये होम करा बस पड़े। तो चलते ए देखा पूजा और होम केमती होने बनी रुहतु शेष पर्यंत मो वीडियो को देखो स्किप न करके शेष पर्यंत देखो आप जानीपारे केमी पूजा विधि हो चलते ए देखी न
ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହି ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ହାତରେ ଭୋଗ ଗୁଡ଼ ଚଣା ଭୋଗ ଧରିକି ବସିବେ ଗାଈକି ଖୁଆଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକି ବହି ପଢ଼ା ହେବ। ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ହିଁ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ତରକାରୀ ଫୁଟା ହବ, ମାନେ ସିଝା ହେଇଯାଇଛି ଖାଲି ଫୁଟା ହବ ଆଉ। ଆମ ପୁଅଟିକୁ କାମରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଲ୍ପର କାମରେ। ଜାଳ ଅଧିକ ହେଇଯାଉଛି ତ। ଓହୋ, ଆମ ତିନି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଦୀପ ଲାଗିନଥିଲା କି? ଆଉ କୋଉଠିକି ନେବେ? ବହୁତ ବାଟ ଗଲେ ପୋତା ପୋଖରୀ ନେବା ବା। ମୋର ସରିଲାଣି। ଆମେ ଏବେ ଆସିଗଲୁ ମାନେ ଗାଈକି ଖୁଆଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ପୁରା ଆସିଲାଣି ପରୀକ୍ଷାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆସିଲି ଆରି। ସେମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ଏଠି ଗାଈକି ମାନେ ଖୁଆଇ ଦେଇକି ଯିବି, ପୁଅ କଥା ଟିକେ ବୁଝି ଦେଇକି ତାପରେ ଆସିବି। ଆଉ ମାସୁଛି ପା ରାନୀ ଅଛି
ଗୋଟେ ଆଇଁଷ ଖାଇବ ସଇଲା ଆଇଁଷ ତ ମୁଁ ଖାଉନି ନାଇଁ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେବନି ନାଇଁ ଛୁଆ ଖାଉନି ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଠାକୁର ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ନା ସନ୍ତୋଷୀ ମା ଅଛନ୍ତି। ଦେଖି ଦବ କି ଠାକୁର କଷ୍ଟ ଖାଇବ ମୁଣ୍ଡେଇବ ନା ପଛୁଆ ଆଗୁଆ ପଛୁଆ ଆଉ ସବୁ ତ ପଳେଇଲାଣି କାହା ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ମୁଣ୍ଡ ଏ ଆକୁ ରଖିଦେ ସବୁ। ଆମେ ତ ଏବେ ପୋଖରୀରୁ କଳସ ଉଜେଇକି ଆସିଛୁ ହାରି ଆଉ ଏବେ ମାନେ ବଦଳିକି ଆସିଛୁ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ 8 ଜଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଭୋଗ ଖୁଆଇ ନେବୁ ଆଉ ଭୋଗ ଖୁଆଇଲା ପରେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବସିକି ଏବେ ଖାଇବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ 8 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ଏମିତି ମୁଁ ଖୁଆଉଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଖୁଆଇବେ ସେ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିଯିବେ ସେ ଭୋଗକୁ ଆମେମାନେ ପାଇବୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ। Gracias.